is going to breakfast. On intimide les autres. C'est important? Ah ouais, faut gagner. Pourquoi? Faut gagner, faut leur faire peur. Futebol é minha paixão, disputar uma Copa do Mundo é meu sonho. الهدف ديالي كرة القدم وكأس العالم حلم ديالي. El fútbol es mi pasión y mi sueño es jugar la Copa del Mundo. Saya suka bermain sepak bola. Kelak saya ingin menjadi pemain Piala Dunia. Jouer la Coupe du Monde, c'était un rêve. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de la faire à 12 ans. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne chance à tous. Comme les grands, les 10-12 ans ont aussi leur compétition internationale de football. Seperti biasa, setiap lawan yang kita ketemu, kita bersalaman dengan mereka. Ya, kita respect siapapun, tapi kita tidak takut sama sekali. Oke? Oke. Indonesia? Bisa. Buktikan? Oke. Berdua, jalan, ikut Om Meiji, silakan. 32 nations ont envoyé leurs meilleurs joueurs et elles ont mis les moyens. L'Indonésie s'est offert les services du coach de l'équipe nationale, celle des grands, Jackson Thiago, un Brésilien. Jepang sudah, salaman sama Jepang. Ayo salaman sama Jepang. Ayo salaman sama Jepang dulu. Ayo Jepang ada di sana, ayo. Salaman. Obrigado. In the field, we compete, but here we make some friendship. Yeah. Ayo salaman sama teman-teman. Ayo. Salaman. I like those kids because they always come, shake hands, talk with people. That's good. That's the things that make us happy. It's a good point. It's a very good point. Tapi harus ikut Okto. Okto jadi sini ya, direktur. Serius, serius. Kamu di sini lihat mereka. Ayo Kevin. Garuda. Lagi, sekali lagi. ولكن غدا غيبدا عندنا التورنوا، غدا غيبدا عندنا اللعب. قبل لا نبداو هذه العمليه ديال شكون اللي غادي يلعب 8 اللي غيدخلوا لنا لو، عندنا لي مايو كيف ما شفتوهم، عندنا كولور بالاحمر وعندنا كولور بالابيض. اذا كل واحد فيكم غياخذ المايو جو ديالو، الرقم ديالو باش موالف كيلعب. نلعبوا ب8 اللعابه بالكارديان. اذا واحد من اللعابه ديال الوسط اللي كان اسونسيال غيجلس في البون دو توش. اللي في البون توش راه صافي با دير بان ما كاينش فرقه. اللي لاعب في الاحتياط راه لاعب في الفرقه. في اي وقت نعيط له ويعيط له سي الجميلي يقول له شونجمون كيخرج. كيكون عندي واحد في البون شوف الشعار ديالنا انسجام. خصنا نكونوا منسجمين مع نفوسنا ومنسجمين مع الحكم ومنسجمين مع الخصم وصاحبك كاين اللي خسر الكره من اللوموش. نزيد غير على اخرى في الفير بلاي. كتعرفوا بان كاين الكاس ديال الروح المثاليه. الروح الرياضيه هي ماشي غير مع الخصم، حتى مع صاحبك.
صاحبي خسر ان بالون كنشجعو كيف ما قلنا كنصفق عليه تنقول له ماشي مشكل ماشي مشكل باقي الماتش غادي نلعبوه. تعادلنا نسلموا كذلك ونصفقوا على اللي ربح ونصفقوا على الجميع. Le côté éducatif, il prime sur le résultat sportif. N'empêche, on cherche le résultat sportif. Mais il faut garder toujours à l'esprit le côté éducatif, puisque ce sont des écoliers, donc ils ont toute la vie devant eux, donc ils doivent prendre en considération tous ces principes-là. Et c'est la charte olympique, la charte DNC, la charte sportive en général. الواجب اللي عليك وصافي. حنايا كيف ما كان الحال وكيف ما كانت النتيجه ديالكم نتوما وليداتنا وغتبقاو وليداتنا وغنبقاو. ميرسي ميرسي ميرسي. C'est émouvant d'avoir une équipe de jeunes enfants. Bien sûr, surtout quand on a des enfants qu'on a laissés chez soi. Donc on fait le transfert d'amour sur ces enfants-là, en attendant de revenir chez soi. كما قلنا غتاخذ دابا لي توني متفقين؟ يلا عندنا علاء بالعروش لو نيميرو 1. عندنا علاء يونس لو نيميرو 2. خلفي ادم 3. نيميرو 7 مهرجة سيف الدين. انديلي شعيب. مشي يستراح باش تكون موجود للمقابله. الى تصبحوا على خير. باش نتنسوا. سعود. أونس. انا 9:30. لي ما صبحش جميله حسكه. البراسار ديال بخير. شوف. لا عندي جوج تونيات، واحد حمر وواحد بيض. دابا إلا كانت فرقة مستقبلنا أنا بلون غامق نلبسوا لها اللون بارد. شنو وحده كتفضل الحمراء ولا البيضاء؟ بجوجهم حيت الراية تاع المغرب. دابا التوني اللي عطاونا كيعطيني لنا قيمة كبيرة في منتخب وطني ديال بلادنا، حب الوطن تاعنا. سبعة ليلي كوش. رونالدو. عجبك هادشي؟ عجبني بزاف. Sifdine est formé à l'école de foot la plus prestigieuse du Maroc, l'Académie Mohamed VI, financée par le royaume. Les pensionnaires font la fierté de leurs parents. Il y a 3 ans, l'Académie a repéré le petit milieu de terrain. Son grand frère et Touria, sa maman, ne manquent pas un entraînement. انت كعارفه هكا عارفه غيكبر عندك تيلعب وداك الشيء من صغره هو مولوع بها مسكين. هذا كيما كتجي معاه هو كان كيخرج باقي صغير 4 سنين 3 سنين كيهز كره ويلعب في العرسه الزرقطوني. تتشوف فيه الموهبه ديال اللي عطاني الله سبحانه وتعالى. وهاد لا دوزيام فوا جيت بعدا اسيستيت بعدا كاع دوك النقاط اللي كانوا عندي ركزتهم بعدا كنعرفت باللي راه الحمد لله عنده في رجليه. كنتمنى من الله يكون مستقبله زوين في الكره. Le petit garçon, élève de 5e au collège, a grandi dans le quartier de Moulay Rachid, l'un des plus populaires de Casablanca. Il partage l'appartement familial avec ses tantes, ses cousins et sa grand-mère. جيتي يلا دخلي يلا حد شكارسك دخلي حيد كوا زين خذوا الشطار وافطروا.
يا صافي عندك شويه تقول لي خارج نلعب كره عاوتاني صافي ترينيتي الله يجعل البركه بالك تعجبك تحفظ المدربين ديالهم تيقولوا لهم القرايه راه هي كلشي على قبل كلشي على ديك المقابله لا ردوكم تحفظ كره نقرا شويه نحفظ شويه عاد ننزل نقرا باش تنزل تحفظ الكره لا يحفظ الكره عاد سي ديما هو هكا البال ديالو كله في الكره كنقول اش بغيتي في الحياه ديالك فاش تكبر طبيب دكتور بوليسي كيقول لك ماما انا باغي غير الكره قلت لي الكره راه هذيك غتخليها غير هوايه قال لي دابا ما كنفكر في حتى حاجه عندي حلم في حياتي نكون لاعب ان شاء الله نكون لاعب كبير وندي للوالده الحج ان شاء الله كنتمنى اي حاجه اي ام على وجه الارض كتبنى يكون ولدها احسن منها ويعيش احسن منها وانا كنتمنى في وليدي ان شاء الله يكون لاعب كبير انا نشوفه فرحان وفي لا تيلي ان شاء الله كاي ام Coucou les garçons. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez que je vous ai entendu, hein? C'est pas la peine de faire les mecs qui dorment. Allez, debout. Ça va? Oui, ça va. Ouais? Bien dormi? Ouais. Ouais, t'as déjà le maillot? Avec la petite étoile. C'est mignon ton petit coussin, hein? Oh, un petit cœur. Écrit quoi? I love you. Qui ça? Mes parents. Oh, Il a un doudou, Thomas. c'est quoi? Je sais pas, on a la porte sur moi. On voit plus trop la tête. Ça reste des grands enfants encore. Ouais. Bon, on le voit, hein? Mais parfois on oublie d'ailleurs. Parfois on oublie. Parce qu'on leur en demande, on est assez exigeant avec eux et parfois on oublie que ce sont des enfants de 12 ans. C'est quoi l'objectif de cette Coupe du Monde là? Il a remporté. Voilà. Et conserver le titre. La France a gagné l'année dernière, du coup, je dis on représente la France, du coup on doit pas faire n'importe quoi. Je vois que vous mettez la barotte là tous les deux. Ouais, mais c'est bien. En espérant que ça tienne jusqu'au bout. Faut la vivre à fond, cette aventure. Bon, vous vous préparez? France, Coupe du Monde. Alors on passe par là, suivez-moi. L'équipe de France entre ce matin dans la compétition. Comme les autres nations, elle a 3 matchs pour se qualifier pour les phases finales. Premier adversaire, les États-Unis. We're not afraid for France. We respect France. We know they're a good team, but we're ready to play. We're prepared. We're going to win. Definitely. Going to beat the French, are we? Yeah. Very excited. Very excited. Yeah. A little bit nervous, but not afraid, right? Face a little bit. Les matchs se jouent sur une moitié de terrain et durent 20 minutes. Souvent, la première équipe qui ouvre la marque remporte la partie. Parlez-vous encore, on prend au marquage. Keep him there. Keep him there. Les Français dominent
mais ne parviennent pas à trouver les filets américains. Alors pour inscrire ce fameux but, comme chez les grands, l'entraîneur fait du coaching. Il reste moins d'1 minute. Il fait entrer un nouvel attaquant. Number 3. 3. Number 3? OK. Quelques secondes de jeu, un but décisif. Thibaut est la star du jour. Au début, on avait la boule au ventre, donc on jouait pas très bien. Et à la fin du match, on s'est libéré. Et alors sur ce fameux but, est-ce que tu peux me dire quelques mots? J'ai contrôlé et j'ai tiré comme ça, à l'instinct. Et après la sensation? Énorme. Mi camisetas son estas. Me gusta más la azul, pero esta es una. Me la voy a poner. Ayer cuando me la dieron, ¡buah! Me puse más contento. Mira. El 16. Es la primera vez para ti un championship, la representación de este momento. Nunca había representado así a España, ni tampoco un torneo tan importante y tan chulo y así, de tanto talento como este, sí. Y además, para mí es un honor estar aquí. Yo espero hacerlo mejor que la absoluta, porque madre mía, hicieron el ridículo, ¿eh? Nosotros tenemos dos objetivos, aparte de ganar el torneo, que va a ser muy difícil, pero ¿por qué no? El fair play, que es el equipo que más educado, más noble, más humilde. Si lo hacemos yo, bueno, me desmayo, me coge algo. Dans les veines de Santi coule du sang qui est la couleur du foot. Du sang vert, comme son équipe de cœur, Elche. Un modeste club espagnol où joue son idole, gardien de but comme lui, qu'il rencontre pour la première fois. Santi est né à Barcelone, dans la ville du foot, mais très loin de l'univers football. Mireia, sa maman, est professeure de danse contemporaine. Pedro, son papa, ingénieur dans le génie civil à l'étranger. Il n'est là que quelques jours par mois. Et Lucas, de 3 ans, son aîné. Il est lycéen. Santi, ¿tú escribes al Papá Noel? Bueno, escribía. Petits, ¿eh? Sí, bueno, sigo, de hecho sí. Bueno, ya le he enviado la carta. ¿Qué le preguntas? Unos guantes, porque soy portero, unas botas y lo que quieran, no sé. Un iPad o Canal Plus Liga para poder ver el fútbol. Algo relacionado con el fútbol. Tener una pasión cuando se es joven, yo creo que es importantísimo. Porque es un motivo, aparte de lo que es la vida normal de un niño, el tener otra cosa fuera que te motive y que te impulse a mejorar y a compartir vivencias, yo creo que es muy bueno. Oh, qué bueno. Bueno, ven, espera. Es un cojín
Santi. ¿Qué es? Es un jamón, mira, un jamón. Es de Santi. Lucas, ¿dónde están los vasos? Vous partagez la passion pour le football avec Santi? Moi, yo no. Él es mucho más fan que yo. ¿Y Luca gusta el fútbol? No, a mí nada. Lucas es un gran cocinero. Me gusta mucho la cocina. Cocina... Extraordinario. Hola. Hola, Álvaro, cariño. Hola. Pasa. ¿Qué tal? Pasa. Bien, Que voy con el micrófono. Ya hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Deja la mochila en la habitación. Mira. Sí. Todas estas fotos son los porteros que me gustan. Ojo, no lo descuelgues, Álvaro. Sí. Y estas ya son fotos mías. Esto era cuando era Benjamín de primer año. Yo he jugado, en la escuela del Barça, que estuve 4 años. Lo que pasa es que, claro, el mundo del fútbol es muy complicado, es muy competitivo. Entonces, por eso que hay que... La parte que son los estudios y demás, pues bueno, tampoco lo tiene que dejar por si acaso. En el colegio trabaja bien y aprueba, saca buenas notas. Lo que pasa que yo siempre le digo que, bueno, que si no llega a ser profesional, portero, se puede dedicar al mundo del fútbol como periodista o como, sí, un reportero, corresponsal, pero siempre en el fútbol. Pues que sea feliz, Que sea da igual. feliz, lo más importante. Sí. Él es Mamadouba, que es extremo o medio. Delantero. Delantero y es una bala, es muy bueno Mamadouba. Él es el Stefan, el mini Balotelli y el Pichichi. Manolo es un interior de primera calidad. Iván, el lateral izquierdo, el mejor reportero que hay aquí, contigo, compartiendo ahí el título. Y que me falta Ashado, ¿no? Y Marcos. ¿Y este pequeño Santi? ¿Quién es? Santi, el porterazo del equipo. Aunque a veces es un poco mantequillas, pero es muy bueno. A veces es mantequillas, pero es muy bueno, Santi. Salta mucho, Santi, tú no le escuchas, pero él sigue. Si me dan cuerda, soy una cotorra, ¿Es el comienzo de la competición? Mañana. Sí, hoy a las 10 ya, contra Italia. Oh, España-Italia. Sí. Buen partido. A ver si se repite lo de la Eurocopa. 4-0 ahí. Son muy técnicos y eso. Pero bueno, vamos a ganar, ¿no, chicos? Eso vamos a ganar. Face au grand Brésilien, Sivdin peine à s'imposer. Le Marocain et ses équipiers ont déjà perdu leurs 2 premiers matchs. Très attendus, les Brésiliens jouent leur qualification après un début de tournoi moyen. Ils ne vont laisser aucune chance au Maroc. 2-0. Les magiciens du foot, c'est bien connu. Ce sont eux. Classificado! Que Brasil! Comment ça va? حيت ما كنتش كنظن اننا غنخسر. انا عاده ما كنبغيش نخسر حيت دائما كون عندي في الفوز. Ah, c'est pas évident. Ils croyaient gagner quelques matchs. Ouais. Malheureusement. Il se cache? Malheureusement, oui. Ça va, c'est le sport, hein. هذه الرياضة. الرياضة فيها خاسر فيها رابح. فيها تعرفتوا على أصدقاء جداد، فيها عرفتوا تواركا، عرفتوا الواسا، عرفتوا البرازيليان، تصاحبتوا معاهم. إذا خاصني نكون موجود مستعد ديما للخسران ومستعد للرباح ومستعد للتعادل.
الدراري خاسرين وكيضحكوا بزاف. باش المحارب نتاعك؟ ها؟ قول له إذا ما كان يدير رباح كنجي. Vas-y. Merci Cédine. Shukran. Je n'en peux plus. ولا صحابك Cédine. C'est dur hein, la compétition. Bien sûr. En fin de compte, ce sont les champions de leur pays qui sont là. Donc ce sont pas des, disons pas que ce sont des pros, mais quand même ce ne sont pas des débutants. C'est le champion national de chaque pays. Vous allez dire quoi ce soir à nos champions? Qu'aujourd'hui, on a fini aujourd'hui, on recommence demain, c'est à zéro. On commence à zéro. ¿Cómo está esta mañana? El primer partido 0-0 contra Italia y el segundo hemos ganado 2-0 contra Corea del Sur. Bueno. Hombre, Italia se han encerrado atrás. Pour suivre Santi et son équipe Espoir, une vingtaine de journalistes espagnols a fait le déplacement au Brésil. Grande favorite, mais timorée, l'Espagne joue sa qualification contre le Paraguay. Cuando me metieron el gol, estuve todo el partido pensando en esa acción. ¿Y si hubiera hecho eso? ¿Y si me hubiera quedado en la portería? Après ce but encaissé, Santi va multiplier les parades de grande classe. Pour l'Espagne, c'est le match des occasions ratées. Cuando vi que ya faltan 5 minutos y que no hayamos metido gol, ya pensé que nos quedábamos fuera. Y así fue. Venga. Mucho fair play, pero el tiempo... A callar. ¿Vale? Si metemos las que hemos tenido ahí, ganamos. ¿Vale o no? Campeón, te cogemos todo y fuera. Va. Venga. Santi. Ánimo. Anu, va. Ánimo. Se sufre mucho con el fútbol y mira lo que nos pasó y por eso me gusta tanto el fútbol, porque pasan cosas inesperadas. Y yo pensé, vamos a hacerlo mejor que la absoluta, que era fácil, pero no, aquí has de sudar tinta china para pasar. Les 3 matchs par jour ne suffisent pas à épuiser les petits champions. Le soir, l'hôtel où logent les 32 nations prend des airs de colonie de vacances. Perasaan kamu dengan apa kebersamaan yang ini? Senang. Senang. Timnya kompak. Suasana tenang kita bersama-sama. Nyanyi bareng-bareng. Bahagia, gembira. Very enjoy. And? Very good. Very good. Gagnant ou perdant, peu importe. Comme le chantent les Marocains, à 12 ans, une compétition au Brésil, c'est la fête pour tous. Selamat pagi Ibu. Ayo permisi pagi. Apa kabar Pandu? Kita hari ini sarapan jam 8:30. LD. Oh Okto.
Okto, selamat pagi. Apa kabar? Gimana kabar? Oke. Au petit déjeuner, mieux vaut ne pas passer derrière l'équipe d'Indonésie. Ringan. Iya kan? Marquesa Brasil. Saya bilang sama Pak Nugra untuk coba. Di Indonesia nasi, kalau di sini di Indonesia sarapan nasi paling. Kalau di sini mah roti, ada buah-buahan, ada keju. Suka banget. Le gourmand de l'équipe, c'est Yadi. C'est surtout le plus talentueux, le protégé de Jackson, son coach. Yadi, orang terakhir ya. Main di atas orang terakhir. Kasih Yadi! I lost my father very young, just like him. His story reminds me a lot. And the position he played is my position before I was a striker also. That's why I always talk to him, because I have a lot of experience to give to him. Duel tepat! Terus Yadi! Yadi! Sabar! Porra, Ipu! Kiri, Ipu! Dá apa? Bagus! Ayo Yadi, bola liar ke mobil Yadi! Yadi, dari sini, jangan ke sana, dari sini! Good job. Good. Yadi a grandi dans un petit village, au cœur des montagnes de l'île de Java. Depuis 2 ans maintenant, le joueur passe la semaine au centre de formation de Purwakarta, la grande ville voisine. Le week-end, il retourne chez ses grands-parents. Ce sont eux qui l'ont élevé. Yadi n'a pas connu ses parents. Lilik, son grand-père, vend sa force de travail au propriétaire des rizières. Mais du travail, il n'y en a pas tous les jours. Bapak nek liar usahakeun, neng usaha gitu, nengkeun bekal, asabna usaha kuli gitu. Keun kuli macul gitu, ini kuli macul enak kawang ayan gitu. Ngalah biasa letter gitu. Warban nganggo warban anjeun gitu. Gata ya deui urang teh. Iwal ti kuli, emak iwal taya deui iwal ti ngaramet jeung ngored gitu. Mais ce destin, Yadi est déjà en train de le changer. Grâce à lui, sa famille a désormais une maison neuve. C'est un cadeau du gouverneur de la région, qui mise sur le talent du jeune prodige. Buat suluh, buat nyangu gitu, suluh. Tapi ini apa bekasnya rumah yang dulu? Ya bekas rumah dulu, kita yang saung, Ini ruang tamu, kamar Yadi, ya. Le confort est certes spartiate, mais cette maison est 3 fois plus grande que la précédente. Ini kamar untuk Yadi. Tidurnya di sini tidurnya. Menurut Ibu, ini rumah alhamdulillah bagus. Menurut Ibu, ia senang. Avec sa nouvelle femme,
le grand-père de Yadi a eu 2 enfants. Pour tous, la vie a désormais un goût plus sucré. Kita teh alit, mekarna teh jeung abdi didot ku abdi, bisa nageng didot ku abdi teh. Waktu kita sekolah, kita ngaji, kita ngangon, kita manggul pare didikan abdi, da abdi ngurus ti alit. Saya suka main di sawah, kalau sekarang saya suka sepak bola di lapangan. Nemperak pada samak, liwat-liwat orang teh. Teu bunga, ngan bunga. Nganan sa etanana berkah ti Gusti panginten. Saya berhutang budi banget sama kakek sama nenek. Kedepannya saya pengen memberangkatkan umroh atau haji ke Mekah, nenek dan kakek. Kalau saya sukses jadi pemain internasional. Melihat saya kali bangga. Yang bintang film. Salaman foto. Artis. Kemana bisa Amerika artis. Cager. Jongkungnya si Adi. Bangga. Dan nanti kita kasih celah kepada lawan di sini. Nanti kita lakukan gini ya. Yadi dan CS semua nanti dari sini kita mulai pressure. Oke? Kita punya gelandang di sini, LD, Tri, Ipul, Zico. Punya kelebihan dalam shooting jarak jauh. Siapa tak lepas shooting. Oke? Kelebihan tim Indonesia apa? Apa lagi? Apa lagi? Satu lagi yang kuncinya. Ada kata kunci. Kunci rumah. Ada kata kunci, kecepatan. Kalian punya kecepatan. Lincah sebenarnya sudah termasuk. Kalian punya kelincahan dan kecepatan yang luar biasa. Insya Allah hari ini kita membanggakan orang tua kita. Amin. When I'm with those boys, I do the same thing I do in senior, win championship. I just try to show to them some things we do in training. I expect them to do in the game. If they do that with happiness, I think we can get a good result today. Le premier des 8e de finale, c'est France-Indonésie. Le vainqueur pourra toujours rêver de la coupe. Oh, le grand attaquant, c'est le 9. Il est pas si grand que ça. Non, mais apparemment, les techniques. Les techniques rapides. Oh, les gars. L'Idérian John, si jamais il... Quelqu'un Keluarkan semua kemampuan kalian. I told them that it's a very good opportunity for us because nobody knows Indonesia. If we beat France today, sure will be a very good upset in this competition and people will know about the Indonesian. So God gave a good opportunity to us to play with the defending champions. Then you have an opportunity to make history. You have 20 minutes to make history. À la surprise générale, Yadi et les siens sont au niveau des Français. Combat de coq sur le terrain, combat de coach en dehors. Main ke depan, jangan main ke belakang ya. Eh, Poretti, c'est toi qui prends. Keluar lagi, Siko, keluar lagi. John, toi t'es en retrait. Ayo, Yadi, Sambi Yadi. Va, Midou, n'attends pas. Cut back, cut back. Sortez avec lui. Bye, 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 bye. Sortez. Dapat dia. Sortez. Ah. Allez les gars, allez, ensemble. Allez les gars, encore. Oui, va. Allez. Non, oui. Il tire. Putain, il est méchant, écoute rien. Venez là les gars, allez. Salut. Donc là c'est bien, on fait 0-0, c'est très bien, on a quelques occasions, on aurait dû les finir, il faut frapper pour marquer. Hein, c'est comme ça, mais bon, tant pis. Maintenant on a une série de pénaltys, ok? Ce que je veux, c'est que vous soyez concentrés, ok? Hey, coba sini.
Kalian sudah draw dengan juara bertahan. Apapun yang terjadi dari sini ke depan adalah berkat dari Tuhan. Jangan takut, tidak ada rasa takut. Apapun yang terjadi adalah yang terbaik dari kalian. Lakukan yang terbaik, ya, semampu kalian, oke? Kita duluan, bagaimana? Qui veut frapper? John en premier. Deuxième. Troisième. C'est bon les gars? Allez, allez! Vous savez les tirer, il n'y a pas de souci. Allez. Allez les gars. Kita yang duluan. Zico, Yadi, Saiful. Ayo, kita di sana Zico. Sana. Ayo. Semampu. Ayo, ayo. Jangan tegang Niko yo. Tuhan menyertai kamu, Ipul. Tuhan menyertai kamu. Ayo, jangan dibikin beban, Bu. Masuk, selesai. Ayo, Pak. Vous touchez vos larmes là, c'est bon. C'est pas la fin les gars. Allez, vous levez, on est ensemble. Allez. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Indonesia. Kalian luar biasa. Kita kasih ucapan selamat kepada Maroko ke sana, ayo. Kita kasih ucapan. Ayo kita ke sana. Makasih sama-sama lari-lari. Ayo. Kita ke sana. Thank you. Maroko. Ayo ke sana dekat, dekat. Ayo dekat. Amazing. They are the defending champions. It's a wonderful result. I hope the boys keep doing. It's amazing. Wonderful. Obrigadão, galera. Beleza. Garuda de Dadaku. Luiz. En 2 jours à peine, et malgré la barrière de la langue, des liens forts se sont créés entre les sélections. Deus souhaite à ele. Souhaite à Smaraka. Vous êtes aussi heureux pour eux? Bien sûr. Ils sont gentils. Semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Au revoir. Au pays où le football est religion, une équipe a d'autant moins le droit de perdre que les autres. Une nation entière espère que ces 12 joueurs seront la relève. Aí hoje já sobe uma pressãozinha, porque é o mata-mata, né? Se perder, sai. Aí por isso estou fazendo o máximo para nós ficarmos aqui e chegar em Itaquerão e ser campeão. Les journées de Fernando ressemblent à une course contre la montre. À peine sorti de l'école à midi, il fonce attraper le bus. 1 heure de route pour rejoindre son petit village, Esmeraldas. Au même moment, Eliana, la maman, prépare le déjeuner. Elle a arrêté son travail pour se consacrer à son fils.
Son père, lui, est électricien et travaille de nuit. 13 h, Fernando arrive enfin. Deixa eu ver só. Só a outra tá lá embaixo, Fernando. Pode perder nem um minuto. Se perder, não dá tempo, não. Tá, só não vou botar seu suco, tá? Como eles têm que comer mais macarrão, batata, essas coisas, eu procuro dar mais, evitar mais gordura. 13h30, il faut déjà partir. Ciao, Bis. Tous les après-midi, sa maman conduit Fernando à l'entraînement, à 80 km de là. Aí meu marido teve que fazer grande esforço sem poder tirar esse carro para a estação para mim locomover com o Fernando, porque o horário dele de ônibus não daria tempo de chegar. Aí a gente ia ter que interromper o sonho dele. É importante que ele realize o sonho dele. Cumulé, le jeune garçon peut faire jusqu'à 5 heures de route par jour. Antigamente era, porque não era acostumado com isso. Mas agora eu já acostumei, já tem 2 anos, já faço esse percurso, as aulas. Ano passado eu comecei a estudar de manhã lá naquela escola. Já acostumei, então não fica muito mais cansativo do que era assim, não. Porque eu já acostumei, né? La famille consent autant de sacrifices, car Fernando est dans l'antichambre du Cruzeiro, l'un des plus prestigieux clubs professionnels du Brésil. Pelé, puis Ronaldo ont porté haut ses couleurs. Para mim mesmo, é de Deus mesmo. A gente está vivendo um milagre. Quantos queriam estar lá nesse lugar, né? Dès l'âge de 2 ans, Fernando a commencé à taper dans le ballon. Dans la rue, comme tous les Brésiliens. Pegar a bola, vamos brincar de bola, vamos brincar de bola, vamos brincar de bola. E nós saímos brincar na rua. Nós brincávamos nessa rua aqui em frente de casa. Aqui, ó. Conseguiu se sobressair. Começou com 18, 9 anos dele e começou bem. E eu vi a facilidade dele. Então, quando eu vi aquilo nele, que ele tinha essa qualidade a mais, eu falei assim, eu vou desenvolver, vou procurar alguma coisa para melhorar ele mais ainda. 18 h, de retour du Cruzeiro. La journée de Fernando s'achève par quelques exercices. Cette fois, le coach, c'est papa. Lui-même a failli devenir professionnel plus jeune. Mais faute de moyens, ses parents n'ont pu lui offrir cette carrière. Mas a bola tem que parar mais próximo de você, tá? Tá muito longe. Isso, para dominar mais fácil, isso. Já vi meu pai jogando bola quando eu era mais novo, dentro do campo. Aí, meu sonho agora é seguir os passos dele, que ele não conseguiu realizar. Se Deus quiser, eu vou conseguir realizar para ele. Vai de novo, tenta de novo. Eu admiro ele, eu penso no meu passado, entendeu? Fico pensando, eu já fiz isso. Ele tá indo além de mim, porque onde ele joga é a base profissional, né? Então, ele tá bem além. Onde que ele já pisou, eu ainda não pisei. Mas eu agradeço muito a Deus por isso, que ele tá lá, firme e dando sequência, entendeu? Sim, eu olho muito, né, o que eles fazem por mim e tento retribuir, e o esforço que eles fazem por mim, eu retribuo em campo, né, jogando meu futebol e não deixar nada perder. Pour les jeunes Brésiliens, le rêve de remporter la coupe chez eux vient de se briser en quart de finale. Estamos cumprimentando o pessoal do Chile lá, vamos lá. Bora. Vamos lá, galera. Vem aí. Vem, amigo, dale, vem. Tranquilo, Tiene mucha copa, dale. Tranquilo, oye. Ya arriba. Vamos arriba, no.
tranquilo. Oye, no llores, dale. Viene mucho campeonato, dale. Tranquilo, tranquilo. Bien, eso es. Eso es, venga. Não pode se culpar não, valeu. Vocês fizeram melhor. Fica chateado não, rapaz. Vocês já jogaram, deram o melhor de vocês, pô. Vamos lá, ainda tem mais jogo pra vocês ainda. Nosso ano já passou e não deu pra nós ser campeões. E esse mundial é uma vez na vida, né? Assim, de pequeno. E se Deus quiser, quando eu crescer, eu posso disputar uma Copa do Mundo. C'est le grand jour, le jour des finales. Oh, il y a des joueurs. Oh, le stade. C'est quoi ce stade? La règle de ce tournoi, c'est que toutes les nations jouent un match de classement dans le stade mythique de Sao Paulo, l'Arena. Il est beau le stade, les gars. Ça vous donne envie de jouer ou pas? C'est les jeunes. Vous serez prêts? Ouais, j'ai envie de jouer, moi. Pour ces jeunes joueurs, le moment est solennel. نعرفوا بأن عندنا آخر مقابلة في هذا الدوري هذا. جينا عندنا آمال باش نحققوا نتائج أحسن، ولكن باحترام ديال الخصم. أوكي، ونكونوا بالتوفيق إن شاء الله الرحمن الرحيم وندخلوا فري. Dans ce stade de Sao Paulo, s'est ouvert la dernière Coupe du Monde. Celle des stars. Vamos aqui para o clássico asiático, China e Coreia do Sul. 25 000 personnes ont fait le déplacement. Des supporters de tous les pays, même les plus éloignés. Exciting because the atmosphere inside the stadium is so amazing. Santi a retrouvé le sourire. L'Espagne a gagné son dernier match. Brutal, super bonito. Muy bonito el campo, muy bonito. Ojalá pudiera jugar yo aquí cada día y cada semana. Autorizado, partiu. Sivdin et les Marocains se sont bien battus. Autorizado, partiu. Defesaça! O goleiro Bueno. Mais ils vont échouer de peu au tir au but face à la Tunisie. Vence a partida na cobrança de pênalti, Zamotinho. Que beleza! Sivdin aura beaucoup appris en quelques jours, notamment positiver la défaite. احساس اللي كيحسوا اللعابه الكبار بواحد شعور واعر بزاف حيت عمرني كنت غنجي. Longtemps, on a cru les Indonésiens capables d'aller en finale. Ils terminent à la 7e place, avec les honneurs. Un exploit pour cette nation qui ne partait pas favorite. Hormis la défaite au pénalty contre l'Indonésie, l'équipe de France a remporté tous ses matchs et termine avec un des plus beaux buts de la compétition. Devant leur public survolté, les jeunes Brésiliens font leur entrée sur le terrain. C'est malheureusement l'inverse qui va se produire. Selon la formule consacrée, comme toujours à la fin, c'est l'Allemagne qui l'emporte. Vaincus, vainqueurs, tous auront le droit d'approcher une légende vivante du football. Cafu, double champion du monde brésilien.
Déjouant tous les pronostics, le Japon remporte cette 15e édition de la Daenon Nations Cup. Parmi tous les petits footballeurs qui ont foulé la pelouse ce jour-là, certains deviendront peut-être les champions de demain. Mais il est un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que Sifdine, Yadi, Santi et Fernando ont raison de croire en leurs rêves. نتأهلوا في حلة كأس دانون كاين فرق اللي تأهلوا الفينال. Saya sangat bangga banget lah. Tidak sangat nyangka bisa dilatih sama coach. Porque o Mundial veio a maioria dos países e já arrumei até amigos. Contento estoy por la experiencia. Es muy bonita además que es de por vida. Isso é uma grande convivência, tipo, que você não vai esquecer, né?